Ayan. Guys. Yung pintakasi namin. Oh. Nakapaglinis din sa church lot guys. Ayan guys. Oh. Ayan si Kuya Brian ang young people namin guys. Oo. Mimilingin uya ba di Kuya Brian? Ayan si Kuya Jerry Boy. Nakaposing yan kasi gahanap yan ng Amerikana. Ayan oh. Mahawan na namon kuan ng tinta kasi. Masakit na yung kamay namin sa kabubunot ng damo. Ayan guys. Adit amon mga anin amon masipag ining amon yang people, Kuya Brian. Ang masipag namin yang people si Kuya Brian. Si Kuya Jerry, Amerikana daw kanya. To guys, oh. Oh, si Pastor at si Kuya Oscar. Namon kinakusgan nga board ha church, Kuya Oscar. Ayan, guys. Salamat sa pintakasi. Oh. Yan. Thank you. Natapos din sa wakas.